أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين. أما بعد، درسنا اليوم معنون بنبوة الرسول الأعظم. Donc notre cours s'intitule La prophétie du noble prophète. الأهداف، les buts: أن يتعرف إلى نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أن يتثبت من نبوة نبي الإسلام. ثالثا، أن يحدد وجوه الإعجاز القرآني. رابعا، أن يفسر خلود المعجزة القرآنية. أسئلة تمهيدية. أولا، كيف نثبت نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثانيا، كيف نحدد وجوه الإعجاز القرآني؟ ثالثا، لماذا كانت معجزة القرآن خالدة؟ تمهيد: لقد كانت الحاجة إلى إرسال الأنبياء على الدوام، وذلك لما كانت تتعرض له رسالات الأنبياء عليهم السلام من التحريف والتبديل، ولذا كان لابد من أن يبعث الله عز وجل في جزيرة العرب نبيا هاديا بشيرا ونذيرا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة، الآية الثانية. Donc, les buts de ce cours, c'est que l'étudiant connaisse le prophète, que l'étudiant connaisse la prophétie du prophète. Deuxièmement, qu'il s'assure avec certitude de la prophétie du prophète. Troisièmement, qu'il détermine les aspects de l'inimitabilité du Coran. Quatrièmement, qu'il explique le miracle éternel du Coran. Questions préliminaires. Premièrement, comment établir la prophétie du noble prophète? Deuxièmement, comment définir les aspects de l'inimitabilité du Coran? Troisièmement, pourquoi le miracle du Coran est éternel? Introduction. Le besoin d'envoyer des prophètes était permanent, en raison des messages prophétiques faisant l'objet de falsifications et de modifications par l'homme. À cette fin, Dieu missionna un prophète dans la péninsule arabique, en tant que guide, annonciateur et avertisseur. Il est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dieu a dit: c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, un messager des leurs, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Sourate du vendredi, le verset 2. الدليل على نبوة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم: يمكن إثبات نبوة النبي بطريقين. أحدهما إخبار النبي السابق، وقد أخبر عيسى عليه السلام بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، كما ورد التعرض لذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف، الآية
السادسة. ثانيهما المعجزة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة نبي الإسلام تختلف عن معاجز سائر الأنبياء، فهي معجزة خالدة ما تزال إلى اليوم تشهد على نبوة هذا النبي، وهي القرآن الكريم. وقد تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل الآية سورة الإسراء الآية 88: بل تحداهم بالإتيان ب10 سور مثله. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة هود الآية 13. وكذلك تحداهم بالإتيان بسورة من مثله. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة البقرة الآية 23. La preuve de la prophétie du messager de l'islam. On peut établir la prophétie du prophète de 2 manières. La première, par l'information d'un prophète précédent. Certes, Jésus informa de l'avènement d'un prophète après lui nommé Ahmed, comme le Coran l'indique. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est de la magie manifeste. Surat Al-Iran, verset 6. Le deuxième miracle qui était avec le prophète, paix et salut sur lui, le miracle du prophète de l'islam diffère des miracles du reste des prophètes. Le deuxième, la deuxième méthode pour établir la prophétie du prophète, c'est le miracle qui était avec le prophète, paix et salut sur lui. Le miracle du prophète de l'islam diffère des miracles du reste des prophètes. C'est un miracle éternel. Il ne cesse jusqu'aujourd'hui d'attester la prophétie du prophète. Ce miracle est le Coran. Certes, Dieu a défié les gens d'apporter un Coran semblable. Dieu dit même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Sourate le voyage nocturne, verset 88. Plutôt, il les défia d'apporter 10 sourates semblables. Dieu dit, ou bien ils disent, il l'a forgé, c'est-à-dire le Coran, dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. Et également, il les défia d'apporter une sourate semblable. Dieu dit, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, c'est-à-dire les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Barakallahu fikum ala husni mushahadatikum.
وإصغائكم وأدعوكم إلى تتمة هذا الدرس إن شاء الله. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous invite à poursuivre la suite de ce cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.